ونا ضرر الذنوب والمعاصي. معاصي يعني هنا ضرر نقصان. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. ونشوف فلنرجع چلو استيمو واپس كوكن إلى ما كنا فيه يتمز اس من ذكر دواء الداء الذي يعني تام دويد كز دواهس كز ذكر كن الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. اگر سي مستمر يا امس شخص الدنيا ستابا كرت آخرت. يهوشن اصلي سوال اس بات صحيح بوتس كيا كت پٹ کرے شروع اس فون کی ربن کورن کان دود نازل یت نہ دواش پت ایس دواہس مز دوہس کن پت کرے دوہک شروع ذکر پت ون اس تیل دوہس تقدیرس کیا واٹ چھ کور اس ذکر پت ون اس یم اس غلط پٹ سمجھان چھ یم امید لگایمس چھ تہ تمن کے تمن جواب ووت اس واپس کوکن تٔتھۍ کُن بیٚیہِ کہِ گۄناہو سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان تاکہ أمِس گژھِ أمِس گۄناہ کرن وٲلِس خوف تہٕ یہِ تہِ بنہِ أمِس یہِ گۄناہو یعنی گۄناہن ہٕنٛدۍ یِم نۄقصانات آسان چھِ تِہُنٛد علم ییٚلہِ اِنسانس لگہِ پتہ یُتھُے لگس یہِ تہِ چھُ اَمہِ نِش تہِ چھُ یہِ کیٛاہ مثال کے طور پر سِگریٹ چھُ کانٛہہ چٮ۪وان سِگریٹ چیوٚن کیٛاہ چھُ حرام 1000 رۄپیہِ ؤنۍتو توتہِ چھُ أمِس یِوان پوٚتُس چھۄد یہِ چھُ پتہٕ کیٛاہ بیٚیہِ چٮ۪وان مگر ییٚلہِ أمِس وَنان اَمہِ سۭتۍ چھِ فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز گژھان سُہ چھُ أمِس بنان کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ رُکنُک سبب فِلحال کرِ وۄنۍ ابن القیم صٲب یِہوٚے ذِکر گۄناہن ہٕنٛدۍ اضرار ضرر کیٛاہ چھِ اَمِکۍ فرماوان چھُ فمما ينبغي ان يعلم وَنان یہِ أکِس اِنسانس یعنی معلوٗم گژھِ آسُن ان الذنوب والمعاصي تضر ولا بد کہِ گۄناہ معاصی نافرمٲنی رۄب سٕنٛز یِم چھِ نۄقصان کران ولا بد اَمہِ نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چارٕ یِم کرن أکِس اِنسانس نۄقصان وان ضررها في القلوب كضرر السموم في الابدان وَنان گۄناہن ہُنٛد ضرر چھُ آسان دِلن منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ زہرُک اثر چھُ کتھ پٮ۪ٹھ بدنس منٛز على اختلاف درجاتها في الضرر مگر امہِ کِس ضرر کِس یعنی درجس منٛز چھُ کیٛاہ کوٗتاہ کُس گۄناہ کوٗتاہ نۄقصان واتنایہِ تتھ منٛز کیٛاہ چھُ اختلاف تِم چھِنہٕ اکی درجٕکۍ وهل في الدنيا والآخرة شر وداء الا وسببه الذنوب والمعاصي وَنان چھا کانٛہہ دُنیاہس منٛز کانٛہہ شر تہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ الا مگر تمیُک سبب کیٛاہ چھُ آسان ذنوب تہٕ معاصی گۄناہ ہر کانٛہہ نۄقصان یُس تہِ گژھان چھُ تتھ چھُ آسان سبب کیٛاہ گۄناہ فما الذي اخرج الابوين من الجنة کیٛاہ چھُ سُہ چیٖز ییٚمۍ سٲنۍ مٲلۍ مٲجۍ کٔڑۍ کمہِ منٛز آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ بیٚیہِ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کتہِ منٛز سُہ کیٛاہ اوس سُہ اوس رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی دارِ اللذة والنعيم والبهجة والسرور لذتُک نعمتن ہُنٛد بہجتُک بہجہ گوٚو حُسن والسرور سروٗرُک مسرتُک جاے ٲس الى دار الآلام والاحزان والمصائب کوکُن غمن ہٕنٛدٮ۪ن دگ ییٚتہِ آسان چھِ مصائب آسان چھِ یتھ دُنیاہس منٛز یہِ کُس اوس یہِ کٔمۍ کٔڑۍ گۄنہوٕے کٔڑۍ نا یعنی نافرمٲنی رۄبہٕ سٕنٛز وما الذي اخرج ابليس من ملكوت السماء وَنان سُہ کُس چیٖز چھُ ییٚمۍ ابلیٖس کوٚڑ آسمان کیو یعنی ملکوٗت منٛز وطرده ولعنه دوٗر کوٚرُن لعنت آیہِ تٔمِس کرنہٕ ومسخ ظاهره وباطنه وَنان أمۍ سُنٛد ظٲہِر تہٕ باطن گوٚو مسخ اتھ گٔے صوٗرتٕے تبدیٖل فجعل صورته اقبح صورة واشنعها أمۍ سٕنٛز صوٗرت بنٲو تٔمۍ سُہ کُس چیٖز اوس ییٚمۍ ہسا أمۍ سٕنٛز صوٗرت کیٛاہ بنٲو ساروی کھۄتہٕ قبیح تریٖن تہٕ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن وباطنه اقبح من صورته واشنع تہٕ یُس أمِس ابلیٖس سُنٛد باطن چھُ سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ ظٲہری صوٗرت کھۄتہٕ زیادٕ قبیح تہٕ زیادٕ یعنی بدتریٖن وبدل بالقرب بعدا قربہٕ بدلاو أمِس کیٛاہ دِنہٕ دوٗرٮ۪ر ٹھیٖک چھا وبالرحمة لعنة رحمت بدل کیٛاہ أمِس دِنہٕ لعنت وبالجمال قبحا جمال خوٗبصوٗرتی بدلہٕ آو یہِ بدصوٗرت بناونہٕ وبالجنة نارا تلظى جنت بدلاو أمِس کیٛاہ نار دِنہٕ یُس تلظى یعنی تلہبہ یُس کیٛاہ سُہ رٮ۪ہہ وول نار چھُ وبالایمان کفرن ایمان بدلہٕ آو أمِس کفر بدلاونہٕ وبموالات الولي الحميد اعظم عداوة ومشاقة وَنان ولی تہٕ بیٚیہِ حمیٖد یُس اللہ تعالیٰ چھُ یہِ اوس تٔمۍ سٕنٛز موالات ٲس نہ أمِس حٲصِل اَمہِ بدلایہِ أمِس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عداوت تہٕ بیٚیہِ مشاقت تہِ گوٚو یعنی دوٗرٮ۪ر چھُنہ ہُہ ومن یشاقق اللہ ورسوٗلہ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ سُے سُہ گوٚو کہِ یعنی ییٚمِس سۭتۍ یہِ معاملہٕ چھُنہ کران زن تہِ چھُ آسان سُہ أکِس پٲترِس منٛز یہِ چھُ آسان بیٚیِس منٛز بالکُل الگ چھُ یہِ آسان گوٚو أمِس گوٚو یہِ دوٗرٮ۪ر حٲصِل وبالزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وَنان زجل گوٚو یعنی آواز صوت یا وَنوس طرب
ونان يوشي تسبيحن هنز رب سند پاکی هنز رب سند تحلیلچ آواز اوس بوزان ام بدل کیا امس بدلاونا زجل الكفر كفرچ آواز شرک اپوز زور زورس مز شو اپوز دیوان والفحش فحشی ہز آواز گوش یہ آو امس بدلاونا وبلباس الايمان لباس الكفر والفسوق والعصيان ایمان کے لباس آو امس بدلاونا کفر فسق تو نافرمانی ہند لباس فحان على الله غاية الهوان يقول ربس الذليل كه ذلة كس انتهاس وسقط من عينه غاية السقوط وربس عندي چشماني مبارك النشبه يوس يرحمك الله تتبيت يعني غاية السقوط سقوط كس انتهاس يعني يقول ذليل ترسوا وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه امس بيقول ربس غضب حلال تتمسون يكا كرد بست كرد ومقته أكبر المقت فأرداه يعني مقته أبغزه الله تعالى كور امسيت فاريا يعني ساري خد بود بغض أرداه أهلكه تمسيت كور الله تعالى جاي هلاك فصار قوادا لكل فاسق ومجرم يبقى يو قواد شو كم اسمه قواد شو أنا تمس شخص الساعي بين الرجل والمرأة للفجور اسمه مزمي يوربين مردست زين درميان بدكري خطر يبقى يو كمان هند قواد بتوس هر كنش فاسق است مجرم سن رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة يقول روز بانس نفسس خطر يهي قائد بان خطر ام پتكي يوز گوڑ کیا عبادت اسمز بيوز ام سرداري حاصل فعياذا بك اللهم من مخالفة امرك وارتكاب نهيك اي الله اشجانس پانهز مزيوان چاني حكمك اس مخالفتس نشت بي وارتكاب نهيك تيم نشت مانا خورو تامك ارتكاب کرنا نش كوست يكم چيزن كور امسي ابليسس ام كور رب سنسنا فرماني معاسي وما الذي اغرق اهل الارض كلهم كوست سو چيز يم ساري يعني كوس بنيو امك سبب يم تمام زمينك يم لو كسن غرق كرت حتى على الماء فوق رؤوس الجبال حتى كي آب خود پہاڑ كيو يعني رؤوس شو آسان تمو هور وما الذي سلط الريح على قوم عاد ونان كوس شو يم هسا مسلط کرنو ريح هوا عاد سدس يعني قوم عادس حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض حتى كتم هوا هنتريتم كه مرض كيت كوكون زمين كس يتبت سرفيس بيت كأنهم أعجاز نخل خاوية زنت استم خالي قمتن تمن خزر مندن هين دمرت ما مرت عليه من ديارهم تمسن صوري تبع كريت يابرتي يهدو مكانو كين يغزرو هوا وحروسهم وزروعهم ودوابهم يهدو كيتيو كين يابرس غزرو زرو يسيون تسمز يوس فصل ويت ودوابهم يهن جاروي حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة حتى كي مني عبرة تمام أمة هند خطر قيامتك الزهستان هي كم چیزن كوريمان وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم كوش سو چیز يم سبب بوتو سيمن پٹا هوا سوز يم سيت كه هوا نگه صيحة چيك چيك حتى قطعت قلوبهم حتى كي تمسنيهن دل سجت في أجوافهم إذن أندر إيمان مز يردن مز سينن مز وماتوا عن آخرهم سري موت تمسويد وما الذي رفع قرى اللوتية حتى سمعت الملائكة النبي كلابهم ونقص شو چیز يم هسا لوط عليه الصلاة والسلام سنديس قوم أس تم بستي تجن تود توتا حور خاجكتم حتى كي فرشتو بوز تهزن هونن هزكا تونغراري ممراري بوزو إيش زي في رواية أتمنى أمد إكس رواية اسمه كي فرشتو هسا بوز بودس توتا حور خالتم يعني يمو هير بوز آسمان اسمه جي مخلوق شيء تمو بوز تهزن هونن هز آواز غواري حور ثم قلبها عليهم فاتكرين دب فجعل آليها سافلها تهون هرم أو بناونجا يعني تلخ بيتها ودمن كارنا فأهلكهم جميعا تصير سنين هلاكري ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم بات أي من بيت أم بات كاني بويرش كارنا فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم يمن خطر أي تيم سزا جمع كارنا يمن بيكش أمة خطر أم بغرش جمع أمت كارنا كهين ولإخوانهم أمثالها تيم يهيد بوي أصلا يمن مز يهي خاصلت آسي تيمن خهين خطر تشيسي وما هي من الظالمين ببعيد إيشن الظالم ونش السزا بعيد كهين تاوي منا ابن عباس وسنان تاوي رضي الله عنه يسلوط عليه الصلاة والسلام قوموس يستيم عمل إسكاران homosexuality تم يوسف سزاي كلمن شهر اسمه ساري وقت هزي
बिल्डिंग पे तथे पे दीवन दरित क्या अल्लाह ताला हसा सह कौम क्या खोलमुत हेर पे हेर पे बोन दितमुत दरित दीवन अत पे दरित ठीक आज टावर बिजली मोबाइल टावर आसान अल्लाह ताला बचान अगर आज यूथ अगर इस्लामी हुकूमत अमे टावर पे दिन बोन दरित आज यानी आज इहद राइट खतर लड़न हुकूक आय दिन बहरहाल तान क्या मा हेको पन्निस अथस मज कह चीज नित क्या ना यह मा हेक अमिस वुचन बस ती वन बस वन अस तान वन यह आमुत कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही यह बदलाय अथ सत मगर अथ सत कुस बदलाय युस साहिब सुल्ता यमिस ताकत फ़इन लम यस्तति अगर न साहिब सुल्ता उस कहीं अमिस इख्तियार कहीं फ़बिलिसानिही तेल गो ज़ेवि सति कुस रुकाय युस इल्म आस थावन अगर न अमिस यह अगर यह आम नफर तेल क्या करी तेल गो फ़बिक़ल्बिही दिल निश दिलस मज अमिस बुगुज थावन मगर पत हस्बे इस्तिताअत अमिस इल्म आस सु कर बाकियन खबरदार अस वस पन नौजवान बच्चे तो बच्ची अमि चीज निश बचावन क्या अत जबरदस्त प्रोपगेट कर अल्लाह ताला दी नजात बस ओतर कत वन यह यानी आज ये दरसस मज वन अत वन यानी ये खानदानी निजाम चलान मर्द मर्द आसान खानदानस अत वन पैट्रियार्की वन यानी मर्दस अत सोरे बाग दौड़ बहरहाल सह खता पोत इस्लाम पूर नाफिज करान कहीं मस्तूरातन हुकूक दिवान पूर तवे तबर लिखित अत खिलाफ लेख लिखित अल्लाह ताला दी नजात बह हेक सह लफ्जी वन तत क्या लिखित यानी तमो लेख अत चोरमुत अत पैट्रियार्की करियो सा यानी अल्लाह ताला बचाइन तमो लफ्ज अख कोरमुत इस्तेमाल यानी गर्ज मे वनुक आज अमिक आज दाई कमिक यानी यह अमल होमोसेक्सुअलिटी स्तन या बाकी अमिक गो तम लिहाज यह बड़ खतरनाक अत मज कर ब्रोह कुन इंशाअल्लाह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह बे जिक्र गो बहरहाल गो कुस चीज सह अत लूत अलैहिस्सलाम सदिस कौमस यह मामल कर यमो क्या कोर यमो कोर गुनाह वमल्लज़ी अरसला अला कौमि शुअयब सहाबुल अज़ाबि कज़ुलल कुस यम शुअयब अलैहिस्सलाम सदिस कौमस पे यानी सूज यानी कुस चीज अमुक सबब बनो क्या सोजन वोल कुस अल्लाह ताला सो अजाबुक सो ओबुर कज़ुलल जन सह क्या साय फलम्मा सार फौक़ रुऊसिहिम अमतर अलैहिम नारन तलज़्ज़ा यदि यमन कलन पीठ किन वोत अमि मज द्राव नार चिंगारी वोल नार वमल्लज़ी अगरक़ फ़िरऔन व क़ौमहु फ़िल बहर कुस सह चीज यम गरक कोर फ़िरऔन तो बे कौम तम सुन कौम समंदरस मज सुम्मा नक़ल अरवाहुहुम इला जहन्नम पता यहिंद रूह करन मुंतकिल कोकुन जहन्नमस कुन फल अजसादु लिल गरक वल अरवाहु लिल हरक वन यहिंद जिस्म गई गरक तो यहिंद रूह गई क्या जहन्नमस मज पता पता कि अजाब आसान जिस्मस तो रूहस रब कित पट तिमन ताल्लुक कायम करान तथ पे रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर वमल्लज़ी खसफ़ बिक़ारून व दारिही व मालिही व अहलिही कुस सह चीज अमुक सबब बनो कि कारून सुन अम खसफ करित जमीन बुज करित अम सुन यानी यह हेत बिल्डिंग हेत अम सुन माल हेत अम सुन अहल हेत वमल्लज़ी अहलकल क़ुरून मिन बअद नूह बिअनवाइल उक़ूबात व दम्मरहा तदमीरा कुस सह चीज यम हलाक कोर वारियाह तिम जनरेशंस नूह अलैहिस्सलाम पत मुख्तलिफ किस्म के सज़ाओ सत व दम्मरहा तदमीरा तो तबाह तो बर्बाद सन दम्मरा गो खर्रबा तखरीब करी सन कर वमल्लज़ी अहलक कौम साहिबी यासीन बिस्सैहति हत्ता खमदु अन आखिरिहिम वनान सुकुस सह चीज यम हसा हलाक कोर यासीन युस ओस साहिबु यासीन अम सदिस कौमस बिस्सैहति तमे आवाज सत हत्ता खमदु अन आखिरिहिम इम पे सरी खमदा क्या गो खमदो गो सकना इम पे सरी यानी मूद खमदो मतलब गो छत गसुन असली नार छत गसुन वमल्लज़ी बअथ अला बनी इस्राईल कौमन उली बअसिन शदीद कुछ सह चीज यम हसा सूज बनी इस्राईलस पे यानी सह कौम यम जबरदस्त ताकत वल फजासु खिलाल दियार तम साय तिहन मकानन मज व क़तलुर रिजाल व सबु ज़ुर्रियत व निसा मर्द सन कतल कर जुर्रियत बे जन तम क्या कर तम बनाय गुलाम तो लोंडी व अहरक़ु दियार व नहबुल अमवाल यहिंद बस्ती जाजक तो बे यहिंद माल नियक छीनित सुम्मा बअथहुम अलैहिम मर्रतन सानिया पत सूजनक बे एक लटि रब कर जिक्र सूरह इसरास मज फअहलकू मा क़दरु अलैहि तिमो सुन सोरी हलाक करी यत पर तिमो कुदरत यत पर तिमन कुदरत यानी यत पे तिमो कंट्रोल व तबर्रु मा अलौ तदबीरा बेसुनुक सह हलाक करित यत पे तिमो कंट्रोल तब तबर्रु छ ना ये तबरत गो अहलक
وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاءَ الْعُقُوبَاتِ بیٚیہِ کُس چھُ سُہ چیٖز ییٚمۍ یِمن پٮ۪ٹھ مُسلط کرِ سزاہن ہٕنٛدۍ مُختٔلِف قٕسم مرتن بالقتلِ اکہِ ساتہٕ قتلہٕ ذٔریعہٕ وَالسَّبْیہِ بیٚیہِ غلام لونڈی بناونہٕ ذٔریعہٕ وَخَرابِ البِلاد شہری ہٕنٛدۍ تباہ کرنہٕ ذٔریعہٕ وَمرتن بِجَوْرِ المُلوٗک اکہِ ساتہٕ بادشاہن ہٕنٛدۍ ظُلمہٕ ذٔریعہٕ وَمرتن بِمَسخِہِمْ قِرَدَةً وَخَنازِيرَ اکہِ ساتہٕ ہونۍ یِم حظ پنزن تہٕ بیٚیہِ خنزیٖرن منٛز تبدیٖل کرنہٕ ذٔریعہٕ وَآخِرُ ذَلِكَ أَقْسَمَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى امیُک ساروی کھۄتہٕ ٲخری چھُ یُس رۄبن قسم کھیوٚو لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ضروٗر سوزِ یِمن اللہ تعالیٰ قیامتس تانۍ یُس یِمن کیاہ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن عذاب آسہِ ژٕہناوان یہِ چھُ رۄبن وعدٕ یِمن ٲخرس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت یِمن چھُ ہمیشہِ یِہوٚے تبٲہی پھٹکار یعنی یہِ کمہِ چیٖزن کوٚر یِمن ہو گوٚژھ یِم سٲری پٔرۍ نا اَسہِ وَمَلَّذی اَتٮ۪ن چھِ یِم چیٖز یِوان سببس کُن منسوٗب کرنہٕ ظٲہری سبب کیاہ بنیو مگر حقیٖقتس منٛز چھُ مُسبب کُس اللہ تعالیٰ سُہ چھُ اَسہِ پیی کہِ پتہٕ چھُ سزا دِنہٕ وول اللہ تعالیٰ سُہ تہِ وٕچھ اَسہِ کہِ اگر اللہ تعالیٰ یژھِ اللہ تعالیٰ چھُ ڈیٖل دِوان پتہٕ چھُ اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ کران سُہ چھُ پتہ مگر یِمن سارنٕے قومن بنیو سبب کُس قال الامام احمد ونان امام احمد چھُ فرماوان رحمۃ اللہ علیہ حدثنا الولید بن مسلم اسہِ سا کوٚر بیان ولید بن مسلمن قال حدثنا صفوان بن عمرو سُہ ونان اَسہِ کوٚر بیان صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر عن ابیہ ٹھیک چھا سُہ چھُ کران پننِس مٲلِس نِش رِوایت قال لما فتحت قبرس ییٚلہِ سۄ قبرس علاقہٕ آو فتح کرنہٕ ففرق بین اہلها یِم امیِکۍ اہل ٲسۍ تِم آیہِ الگ الگ تِم بِچھڑے نا اکھ أکِس نِش الگ الگ فبكى بعضهم الى بعض یِم ٲسۍ وۄنۍ ودان اکھ أکِس سۭتۍ یِتھُے یِم بِچھڑے پتہٕ یِم تہِ اتٮ۪ن وۄنۍ الگ الگ ٲسۍ یِم ٲسۍ ودان رأيت ابا الدرداء جالسا وحده يبكي مےٚ وٕچھ ابو الدرداء سُہ اوس الگ بِہِتھ سُہ اوس ودان کُنُے زوٚن فقلت يا ابا الدرداء مےٚ کوٚر تٔمِس سوال اے ابو الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله ژٕ کیازِ چھُکھ امہِ دۄہ ودان ژٕ کُس چیٖز چھُے ودناوان تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ہن عزت کوٚر اسلامس عطا بیٚیہِ اہلِ اسلامن فقال ويحك يا جبیر ونان تٔمۍ ووٚن یعنی تباہ گژھ ژٕ یہِ چھِ کران عرب استعمال ما احون الخلق على الله اذا عزاءوا امره یِم کوٗتاہ پستہٕ چھِ حقیٖر مخلوق چھِ رۄبس نِش ییٚمہِ ساتہٕ یِمو یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم ضایہِ ژھُن کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ احکامن پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ نہٕ عمل بینہ ہِیَ اُمتٌ قاہِرۃ ظاہرہ اتھ اسناہس منٛز نتہٕ ٲسۍ یِم کیاہ ظاہر تہٕ بیٚیہِ قاہِر اُمت یِم ٲسۍ باقین پٮ۪ٹھ غلبہٕ تھاون وٲلۍ اُمت لہُم الملک یِمن ٲس سلطنت ترکوٗ امر اللہ فصاروا الی ما ترى یِمو تروو رۄب سُنٛد حُکُم ژٕ چھُکھ وٕچھان کہِ یِمن کیاہ حالت گٔے سمجھ یِوان گوٚو اس لیے تمہِ لحاظہٕ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ واریاہ اصل یہِ چھُ مٲنۍ تو یہِ چھُ اکھ قاعدٕ یتھ خٲطرٕ کہِ اُمت کیازِ چھِ رایز گژھان تہٕ فال کیازِ چھِ پوٚتُس گژھان گۄڈٕ کیازِ چھِ کھسان پتہٕ کیازِ چھُ مُلک پستہٕ گژھان اکھ گٔے ظٲہری اسباب پتہٕ گٔے کہِ یِم اسباب تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ قوم تراوان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم تِم چھِ بالکُل یعنی تِم چھِ رۄبس نِش بالکُل حقیٖر بنان ذلیٖل بنان تہٕ تِمن چھِ پوٚتُس تبٲہی تِہنٛدِس نصیٖبس منٛز آسان ٹھیٖک چھا انشاء اللہ تعالیٰ ییٖژاہن چھِ آز کٲفی آز پرو کمٕے ییٖژاہن چھِ آز کٲفی